दक्षिणकारी माँ दक्षिणकारी जो झामु यात्रा आज होची महा धूमधाम में पालन होची माँ को मेरु यात्रा आज हम जो माँ दक्षिणकारी परम भक्त हमर सभापति बाबू असन मुट के प्रतिज्ञा नेबी ଆମର ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ହଉ ଆମ ଟୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମେରୁ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ 20,000 ମିନିମମ୍ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଚିରାଚରିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟି ସୁଚାରୁରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। प्रभात देवरी प्रभात बाबू थे सभापति ना पूर्वतन सभापति प्रभात बाबू जी प्रिय भद्र व्यक्ति बहुत बढ़िया माँ दक्षिणकारी को परम भक्त माँ दक्षिणकारी को आशीर्वाद सब हो पार्टी सब साधारण भक्त माँ भाई मैंने समस्त खुशी सहित भी अन्न प्रस्ताव से कले टुकुड़ा ग्रामवासी को धन्यवाद दिया जाए समस्त श्रृंखलित व्यवस्था है। धन्यवाद। जय माँ दक्षिणकारी।